Sa natay Ford EcoSport nga loss communication ng anti-lock brake system. So hinungdan nga dili siya kalahos og dagan kay kani nga speedometer dili mo gana usahay maghatag og speed ag ABS module. So loss communication siya. So nata sa transmission control module pero loss communication siya sa anti-lock brake system. Gabot ato dire sa ABS module. ABS unrecognized siya, so di siya kahatag og signal sa ato ang scanner. So aning uban mahatag man siya. So sa power control PCM. So mo ni ang PCM, so vehicle speed signal walay mahatag gikan sa ABS mo nang mo loss communication po sa transmission module. So ate iris okay, ready to see balik. So fault not detected. So balik sa PCM. So high speed control area network communication bus fuel level sensor area circuit high. So sa cluster, so sa cluster park input circuit. So okay kani di siya ma-park di siya ano ka-brake data siya ma-reverse. Passive anti-dips kay loss communication with transmission control with loss communication anti-lock brake system. So tanan ABS yun.